आमर बैग पत्र सजड़ा हो गला कौन पाई आपण आगो को वीडियो देखिले जानी पारिबे। तो देखंतु एते सब शीत जिनस रोचे एटा मोर एटा पिलांकर ता पापांकर हला तीनटा बैग सजड़ा हो जाइए। एथर को बो जाऊनी आम संगे से घरे रोची। तो आमर काली गले देखिए आम कुआड सब जाऊँ। गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आपण मैंने आशा आपण मैंने समस्ते भले थे मु भी बहुत ही भले अच्छी। तो मो तंटी टिके रिलैक्स होती जेहेतु काली ना बो बासंग पत्र आनीला ताको टिके महू छेचिकी ता रस बाहर करके महुरे खाइला परठू टिके प्रकार लगुच आग अपेक्षा मेहंदी लगे। तो चलते दिन आरंभ करवा। तो आज तो पैकिंग फैकिंग कल राति करदे जीवाई बुलायापाई पिकनिक जाऊँ जहाँकि राज्य अलग राज्य गोटे आपण लास्ट को कहे मैं कुआड़े बाहर। तो चलो आज दिन सारा कौन कमती कर देखा। गोटे भात के फुटला तेल तरलुनि बोली कौथुआ आज भात हम छतु तरकारी हम छतु को भाजिक रखी छतु तरकारी हम ये मसला मसली सब सजाड़ दी। चलो समस्त शोचे बड़ शोची एपटे बापा पुआ शोचती जी जुआड़े सब शोचते कहीं उठी ना। फ्रिज देखो पूरा फुल आज्ञा दौच दौच ठाकुर फुल थुआई पूजा पूजी है बो गाधे जा मसला कषि देती मसला आलू फल सब बाजिक रखी दी। देखुन से कौन होउछंती अबे तमे ये पिला ना आउ का घरे पिला अछंती हां से बस रे जदी एंदी माडा गोळ हबो देखिबो एका थरे के माइला माइला तक माइला माकड़ कहलानी ताकू से टाइम है 10टा बजे जा करता तमरी किए सब पार्टी करनी हाँ तमें बस फोन में गेम खेल से छुआ जहाँ होती ब्रश कर कि कौन क्या किसी कहार ना ता गाल को कामुड़देलु आमर कुहुड़ी कमुनी कुहुड़ी प्रबल खरा तो आसिया दूर कथा खरा बिल्कुल आसियार ना कुहुड़ी सेमती अच्छी आज कहीं कुकुर गाई कई देखा जाऊना पारा भी देखा जाऊना आमर छतु तरकारी रेडी तुची भी आंबल पकई कर बटम छतु आनी बटम छतु मसला देकी करी
ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ବାସିବ ବୋଲି ହେଲା କି। ଉଠିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚଲେଇଛନ୍ତି ଫୋନରେ। ଏଇ ଯିବୁନି ଚୁଟି କାଟିବାକୁ? ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଆ ଯା। ଆମର ସବୁ ଏଠି ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କହିଲୁ? ହଁ ସେଇ ରୁମାଲଟା ନେବ ସିଏ। ହଁ ସେଇ ରୁମାଲଟା ନେବ। ନା ନେବୁନି ବା ରୁମାଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇଛୁ ଆଉ ନେବାର ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ହେବ ତ? ତ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 2ଟା। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଖିଆପିଆ ସରିଗଲାଣି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି 3ଟା ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିବୁ। ସେଠି ବାହାରିଲା ବେଳେ ଦେଖାହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲା। ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଖାଲି ବସି ନେଇଛି ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଚୁଟିଟା ଆଜି କେତେ ସିଲ୍କି ସିଲ୍କି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲୁ। ଟିକେ ହାତ ବନି ତ ଯିବା ବସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ट्रिपटा बहुत मजेदार हब। ଆଉ କୋଉଠିକି କ'ଣ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି କୁହା ହେଇନି ବୁଝିଲୁ। କାଲିକି କୁହାହବ କାରଣ ଆମେ ଆଜି କହିବୁନି କାଲି କହିବୁ ନା। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କୁହାହବ। हाँ कहीं ना बहुत मजेदार ट्रिप होगा ना। हाँ चलो बैगटा आगे थोईदवा। वीडियो कर वीडियो तू टे पाख जारी ताकू लाज लगे ना कौन सेठी जमा दुष्ट हबुनी अना सेटा पूरा जंगल एरिया से जमा दुष्ट हबुनी। हाँ खाली अरे से घंटा में कहते थोई देकी पड़े कोड़ चिंता कौन रेकर्डिंग करी से सियाड़े पूजा कर कौन रेकर्डिंग करी पुआ आइलानी हाँ भाई मैट्रिक हाँ दीदीटा कैमरामैन देखेलो केते किए उठिलो ता मुह देखे पशु पशु फोन इलु बोपा की झाल देखिलो ता दे रे पछुआड़ा टिके हालो कही दियो देखा जाऊनी हेलो हाय देखो सब आमर पछरे एटा कवर हो गला आम ये अधा बाटे माने पाखापाखि घंटे गाड़ी चलला रही कौ जगह यहाँ मुझे ठीक से जानी रही टे चाह फा पिया हो चाह कि टॉयलेट फॉयलेट जीव पिया हो पार्टी ना मु पूरे अँला
ଅଁଳାଟା କଷା ଜିନିଷଟା ନା ପାଟିରେ ପୁରେଇଲେ ଯେଉଁ କାଶଟା ଆମର ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସ ଆସ ଆସ। ନାଇଁ ମ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ କୋଉଠି ପଛରେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ଆଗରେ ବୋଧେ ଅଛି। ଏଇନା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:28। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଁ ଏରିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ଏରିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ଘର। ହଁ ବା ପୁରା ଗାଁ ଏରିଆ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏଇତିକ ତ ମଜା। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା? ବନ୍ତଳା। କୋଉ ବନ୍ତଳା? ବନ୍ତଳା କ'ଣ ବାଇପାସ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ଡିନର୍ ହେବ। ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ବା ପୁରା ଗାଁ ଟାଇପ୍ର। ସ୍ମେଲ୍ ବି ଗାଁର ହିଁ ଆସୁଛି। ପୁରା ଗାଁ ଗାଁ ବାସ୍ନା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଉଠେଇବିନି। ନଅଟା ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଥିଲା କି ରାତିରେ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା, ଭାତ, ଖଟା। ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଶୀତକୁ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ନା ଖାଇବା। ଗରମ ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ନାଇଁ ଶୀତକୁ ପୁରା ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଖାଇବାଟା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ କାଲି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। କେଉଁଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, ସେଠି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ଚଢ଼ନା। ତ ଆଜି ଏଇଠି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ହେଲା। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।